ॐ नीलाद्रौ शङ्खमध्ये शतदलकमले रत्नसिंहासनस्थं सर्वालङ्कारयुतं नवघनरुचिरं संस्थितं चाग्रजेन भद्राया वामभागे रथचरणयुतं ब्रह्मरुद्रेन्द्रवन्द्यं वेदानां सारमेशं सुजनपरिवृतं ब्रह्मदारो स्मरामि। प्रिय श्रोता बंधु, आज आम भागवतर महात्म्य विषय रे आलोचना करिबा। संसार पछरे केबे धाओ नाही, माया जंजाल संसार परमात्मा पछे जे जन धावई, मुक्ति लभईने कर। अर्थात आमे संसार पछरे धावन करिबा नाही, जेहेतु संसार गोटे माया जंजाल। परमात्मा पछरे जदि आमे धावन करिबा, परमात्मा सत्ता उपलब्धि करिबा पई आमे जदि चेष्टित हेबा, निश्चित भाव रे आमर मुक्तिर मार्ग सुगम हेबो। सुखदेव जेतेबेले जन्म ग्रहण कले, से जंगल को पळे गले, जंगल रे प्रवेश कले। तांकर माता अरणी व्यासदेव को कहले, सुख पळे जाउची, ताकू अटकाओ, ताकू बारण करो। से हेउची निर्विकार ब्रह्मर स्वरूप, से मोठारू दूरे न जाओ। सुखदेवंकर माता कहले। तत्परे व्यास कहले, सुख जगतर कल्याण करिवा पई जाउची, से आमर प्रिय प्रिय वस्तु को भगवान को निकट रे अर्पण करा जाए। सुख परमात्मा सेवारे नियुक्त हेबो। परमात्मा सेवा होची सर्वोत्कृष्ट सेवा। व्यास धाइले, से सुखदेवंकर पछरु डाकिले, पुत्र पुत्र बोली से जेतेबेले डाकिले, सही समय रे से कहले, तुमे जाओ नहीं, मु तुमको विवाह कराइबे नहीं। सुख कृष्ण ध्यान रे सही समय रे तल्लीन हो जाइतिले। निज पितांग मुखरु से जेतेबेले एही डाक सुनिले, सुखदेव कहले, किए कहार पिता एवं किए कहार पुत्र। लौकिक संबंधर विस्मरण हेले ब्रह्म संबंध, ईश्वरंक ठारे आसक्ति वा भक्ति आनिवा पई चेष्टा करो। सुखदेव निजर पिता को कहले, ईश्वर को लाभ करने तुम्हें चेष्टा करो।
ईश्वरंकर आशीर्वाद किभଳି भावरे जीवन रे लाभ करिवो आउ मते तुमे अटकाओ नाही। सुख हेउछंती सर्वव्यापक। सुखदेव सबु स्थान रे विद्यमान। से वृक्ष माध्यम रे उत्तर देले। देख वृक्ष फल देउची। फल हेउची वृक्षर पुत्र, किंतु लोके फल गछ को टेका मारती। गछ विरक्त हुए नहीं, बरं फल प्रदान करे। पत्थर मारिबा बाला को से फल दे दिए। तेणु जे कष्ट सहे, लांछना सहे, अन्यमानंकर कटु कथा सहे, से होची वैष्णव। जीव अनेक थर पिता पुत्र होईची। पूर्व जन्मर शत्रु मध्य पुत्र रूप रे जन्म हो पारे। प्रकृत पिता हेउछंती नारायण। तुमे मो पछरे न आसी ईश्वरंकर पछरे धावन कर। परमात्मा पछरे ज्ञानी जाए एवं धन पछरे मूर्ख माने जानती। नैमिषारण्य रे सोनकादि मुनि माने सुतंकु कहिले, आमको सार तत्व तुम्हें सुनाओ। आमे तो समस्त पुराण अध्ययन करि सारिछु। समस्त पुराणर सार तत्व केउठी अछि ताहा तुमे आमको सुनाओ। जहा कर्ण को रसायन परि लागुथबो। कथा सारम मम कर्ण रसायनम। कृष्ण भक्ति किपरि वृद्धि हेबो सही कथा तुमे आमको सुनाओ। भागवत हेउची लवणी एवं अन्य शास्त्र माने गोरस। कौन कले ज्ञान भक्ति और वैराग्य वृद्धि हेबो सही कथा तुमे आमको सुनाओ। सकल कथार सार हेउची भगवान कृष्णंकर कथा। ब्रह्मा नारदं को कहिले, भागवत कथा तुम्हें प्रचार करो। प्रभुंको प्रीति भक्ति जात हेबो। भागवत कथा यदि तुम्हें प्रचार करिवो तेबे प्रभुंकर प्रीति एवं भक्ति भाव जात हेबो। भागवत स्मरण कले पाप नाश हुए, प्रेम वैराग्य जात हुए। ज्ञान भक्ति वैराग्य जहाँठारे थाए से होची उत्तम भक्ता। ज्ञान भक्ति वैराग्य एही तीनोटी जहाँ निकटरे थाए से होचंती उत्तम भक्ता। सुखदेवंक ठारे ज्ञान भक्ति एवं वैराग्य अछि। पुण्य उदय हेले भागवत श्रवण हुए। पूर्व जन्मर जदि पुण्य थिबो ताहेले जने भागवत को श्रवण करिवो। ए कली जुगरे काल रूपी सर्प सर्वदा दंशन करे। जीवकु मुक्त करिवार पाए सुख भागवत बोले।
ଏହି କଳି ଯୁଗରେ କାଳ ରୂପକ ସର୍ପ ସଦା ସର୍ବଦା ଦଂଶନ କରୁଛି। ତେଣୁ ଜୀବକୁ ମୁକ୍ତି କରିବା ପାଇଁ ଭାଗବତ ଶ୍ରବଣ ନିତାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ। ତେଣୁ ଶୁକ ଭାଗବତ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ପରୀକ୍ଷିତ ମହାରାଜକୁ ସେ ଶୁଣେଇଥିଲେ। ଦେବତାମାନେ ଭାଗବତ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ସଙ୍ଗରେ ଅମୃତ ନେଇ ଆସିଲେ। ଶୁକଙ୍କୁ କହିଲେ, ହେ ଶୁକ, ତୁମେ ଅମୃତ ନିଅ ଏବଂ ପରୀକ୍ଷିତଙ୍କୁ ଦେଇଦିଅ, ଯାହା ଫଳରେ ପରୀକ୍ଷିତ ବଞ୍ଚିଯିବେ, ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହେବ ନାହିଁ। ତା ବଦଳରେ ତୁମେ ଆମକୁ ଭାଗବତ କଥା ଶୁଣାଅ। ଭାଗବତ କଥାମୃତ ଆମକୁ ତୁମେ ପାନ କରାଅ। ସୁଖଦେବ ପରୀକ୍ଷିତଙ୍କୁ କହିଲେ, ଆପଣ କଥାମୃତ ଶୁଣିବେ ନା ଦେବତାମାନେ ଯେଉଁ ଅମୃତ ଆଣିଛନ୍ତି ତାକୁ ପାନ କରିବେ? ସେହି ସମୟରେ ପରୀକ୍ଷିତ କହିଲେ, ଅମୃତ ପାନ କଲେ କି ସୁଖ ମିଳିବ? ସୁଖଦେବ କହିଲେ, ଅମୃତ ପାନ କଲେ ସ୍ୱର୍ଗ ସୁଖ ମିଳିବ, କିନ୍ତୁ ପାପ କ୍ଷୟ ହେବ ନାହିଁ, ପାପ ରହିଯିବ। ପରୀକ୍ଷିତ କହିଲେ, ମୁଁ ଅମୃତ ଚାହେଁ ନାହିଁ, ମୁଁ ଅମୃତ ପାନ କରିବି ନାହିଁ, ମୁଁ ଭାଗବତ କଥାମୃତ ଶ୍ରବଣ କରିବି। ଜ୍ଞାନ ବୈରାଗ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସୁପ୍ତ ଭାବରେ ଅଛି। ସେହି ଜ୍ଞାନ ଏବଂ ବୈରାଗ୍ୟକୁ ଆମକୁ ଜାଗ୍ରତ କରାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଭାଗବତ ଶ୍ରବଣ କଲେ 7 ଦିନ ଭିତରେ ମୁକ୍ତି ମିଳେ। ଭାଗବତ ଶ୍ରବଣ ଦ୍ୱାରା 7 ଦିନ ଭିତରେ ମୁକ୍ତି ସମ୍ଭବ। ପରୀକ୍ଷିତ ରାଜା ସୁଖଦେବଙ୍କ ଠାରୁ ଭାଗବତ ଶ୍ରବଣ କଲେ। ଯେତେବେଳେ ସେ ଦେହତ୍ୟାଗ କଲେ, ବିମାନ ଆସିଲା ଏବଂ ପରୀକ୍ଷିତଙ୍କୁ ନେଇଗଲା। ଆମର ଆସକ୍ତି ହେଉଛି ବନ୍ଧନର କାରଣ। ଘର, ପତ୍ନୀ, ପୁତ୍ର, ଧନ ଏସବୁ ପ୍ରତି ଯଦି ଆମେ ଆସକ୍ତି ଭାବ ରଖିବା, ତାହେଲେ ଆମେ ବନ୍ଧନରେ ରହିଯିବା। ତେଣୁ ଆସକ୍ତିକୁ ତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଥରେ ସ୍ୱର୍ଗପୁରରୁ ବିମାନ ଆସିଲା ଉଭୟ ପତି ପତ୍ନୀଙ୍କୁ ନେବା ପାଇଁ। ପତି ଯେତେବେଳେ ପତ୍ନୀଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, ସ୍ୱର୍ଗପୁରରୁ ବିମାନ ଆସିଛି, ଆମେ ସ୍ୱର୍ଗପୁରକୁ ଯିବା? ସେହି ସମୟରେ ପତ୍ନୀ ମନା କରିଦେଲେ, ମୁଁ ବିମାନରେ ବସିବି ନାହିଁ। କାହିଁକି? ତାଙ୍କର ଆସକ୍ତି ଥିଲା, ତାଙ୍କର ମୋହ ଥିଲା। ଉପଦେଶ ନିଜେ ପାଳନ କରିବା। ପ୍ରଥମେ ଆମେ ପାଳନ କରିବା, ତତ୍ପରେ ଅନ୍ୟକୁ ଆମେ ଉପଦେଶ ଦେବା। ପଣ୍ଡିତମାନେ ଅନ୍ୟକୁ ଉପଦେଶ ଦିଅନ୍ତି। ଥରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିର ପୁତ୍ରଟିଏ ମରିଗଲା। ସେହି ସମୟରେ ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱରରେ କ୍ରନ୍ଦନ କରୁଛି। ଜଣେ ପଣ୍ଡିତ ଆସିଲେ ଏବଂ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଉପଦେଶ ଦେଲେ, ଜନ୍ମ ହେଲେ ମୃତ୍ୟୁ ହୁଏ, ପଞ୍ଚଭୂତରେ ଶରୀର ତିଆରି, ଦିନେ ନା ଦିନେ ଏହି ପଞ୍ଚଭୂତରେ ଶରୀର ମିଶିଯିବ, କ୍ରନ୍ଦନ କଲେ କିଛି ଲାଭ ହେବ ନାହିଁ, ଏଭଳି ଅନେକ ପ୍ରକାର ଉପଦେଶ ଦେଲେ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସେହି ପଣ୍ଡିତଙ୍କର ଗୋଟେ ଛେଳି ଥିଲା, ସେହି ଛେଳି ମରିଗଲା, ସେହି ପଣ୍ଡିତ ନିଜେ କ୍ରନ୍ଦନ କଲେ। ଗୋଟେ ଛେଳି ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ମୋହ ବା ଆସକ୍ତି ତ୍ୟାଗ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ, ସେ ନିଜେ କ୍ରନ୍ଦନ କଲେ। ସେହି ସମୟରେ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ଗଲା କହିଲା ପଣ୍ଡିତକୁ, ହେ ପଣ୍ଡିତ, ତୁମେ ମୋତେ କେତେ ଉପଦେଶ ଦେଉଥିଲ, କିନ୍ତୁ ତୁମର ଗୋଟେ ଛେଳି ମରିଗଲା, ତୁମେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରି ପାରୁନାହ।
तेणु उपदेश देवा पूर्वरु आमको पालन करने को पड़िबो, तत्पर आम अन्य को उपदेश देवा। सदा सर्वदा समस्ते मृत्यु को मने पकेबा उचित, कहीं जन्म हेले मृत्यु तो सुनिश्चित हम, दिने ना दिने मरिबा, कहीं अन्याय अनाचार दुर्नीति पाप कर्म करी निजे जड़े पापाचारी हो जावा। तेणु सर्वदा जदि मृत्यु को आमे मने पकाइबा ताहेले कुकर्म पाप कर्म करिबा पाए आउ इच्छा लागिबो नाही। वैष्णव माने सदा प्रसन्न रहंती। वैष्णव मानक मनरे दुख जात हुए नाही। सनकादि ऋषि नारदों को प्रश्न कले, हे नारद, तुम मुह कहीं विषर्ण देखा जाउची, विषादर छाया तुम मुहरे खेली जाउची। नारद कहले, मु चारिआडे भ्रमण करुची, मो देश दुखी, देश रे अन्याय अत्याचार अनाचार काया विस्तार करी चली, सत्य तप दान दया धर्म आउ नाही सब लोप हो गलानी। तेणु मो मनरे सदा सर्वदा दुख जात होची। मनीष स्वार्थी हो जाउची, स्वार्थ साधन निमंते से कुकर्म करिवा पाई पश्चातपद हो नाही। तेणु आज मनीष मनरे सुख ही नाही। मु चारिआडे जेहेतु बुलीछि देखिछि, तेणु मो मनरे शांति नाही। भागवत एभली गोटे ग्रंथ, ताकू आमे जदि अध्ययन करिवा ताहेले ज्ञान वैराग्य एवं भक्ति निश्चित भाव रे आम मनरे जात हेबो। तेणु भागवत पठन करिवा उचित, भागवत प्रवचन श्रवण करिवा उचित एवं प्रतिदिन भगवानंकर पाद पद्म रे मनोनिवेश करी जीवन यापन करिवा उचित। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।